نڈر باپ کے نڈر بیٹے، جن کی پاکستان کی سیاست پر بھی، بین الاقوامی سیاست پر بھی گہری نظر ہے۔ میری مراد ہے ہمارے اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان جناب عبداللہ گل صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ جناب عبداللہ گل صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین، معززین، حاضرین، اہل علم و دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے عزیز الرحمان ثانی صاحب نے جب دعوت دی تو خوش نصیبی کا اندازہ نہ کر پایا کہ ہر سال اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس عظیم اور بابرکت محفل کے لیے مجھ جیسے ایک کمتر انسان کو چنا اور آپ کے درمیان میں یہاں لا موجود کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ سوچا کہ کیا چیز لے کے جاؤں جس سے میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحمۃ اللہ کی بھی نمائندگی ہو جائے، تو سوچا کہ ان کا واسکٹ پہن کے جاؤں گا تاکہ ان کی بھی اس حاضری کے اندر، اس محفل کے اندر حاضری لگے اور ان کے درجات بلند ہوں۔ بہت اہم موضوع اور بہت ہی اہم جگہ کا انتخاب، ایک ایسی جگہ کا انتخاب جہاں ہم ایک عہد کر کے اس ملک کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عہد جب کیا جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں ان کو گواہ بنا کے عہد کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی اور پاکستان کا جو سفر تھا وہ شروع ہوا۔ وہ سفر جاری ہے لیکن سفر ادھورا ہے۔ یہ ادھورا انقلاب، یہ ادھوری آزادی جو آپ کو ملی، یہ تب تک ادھوری رہے گی جب تک کہ لا الہ کا انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے اندر تبدیل نہیں ہوتا۔ پاکستان کا مطلب تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لیکن پاکستان کا جو مقصد تھا اس کو ابھی تک ہم نے حاصل نہ کر پائے، اور آج پاکستان کو متعدد طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا۔ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے اوپر وار کیا گیا اور پاکستان کی جغرافیہ کو 5 اگست 2019 کو ایک زبردست ٹھیس پہنچائی گئی۔ کشمیر، جس کے اوپر ہندوستان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جب پاکستان نیوکلیئر بھی نہیں تھا، ابھی 1965 کی بات ہوئی، 6 ستمبر کی بات ہوئی، 7 ستمبر کا بہترین دن کا انتخاب ہوا، اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی حفاظت کے لیے بارڈر کے اوپر لوگوں نے سفید گھوڑوں کے اوپر ملبوس، سفید کپڑوں میں ملبوس لوگوں کو تلواریں اٹھائے جاتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ ہم جہاد پہ جا رہے ہیں۔ اور خود ہندوستانی پائلٹ کہتے ہیں کہ جب ہم راوی کے پل کے اوپر حملہ کرنے آئے تو ہمیں ایک پل کی جگہ 6 پل نظر آتے تھے۔ جب ہم گولے پھینکتے تھے تو وہ گولے جس جگہ پھینکتے تھے اس سے دوسری طرف جا کے وہ ناکارہ ہو جاتے تھے، پھٹتے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کی مہربانی نہیں، یہ اس کی نصرت نہیں، یہ وہ وعدہ نہیں جو 313 کے ساتھ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیٹھیں اور ماتھے داغ کے بھیجے کہ یہ لو اے بندے، میری نصرت تیرے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ آج پاکستان کو جغرافیائی طور پر، دفاعی طور پر شکست نہیں دی جا سکتی، لیکن دوسری طرف نظریات کے اندر ہم نے
लोगों को तकसीम दर तकसीम करना शुरू किया और उस तकसीम में हम इस अमल पे पहुंचे कि जहां पहले सियासी तकसीम था वहां मजहबी इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई, लोगों को तफरके के अंदर डाल दिया गया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू की नफी करने की कोशिश की गई, लोगों के नजरियात के साथ खेला गया और आज नजरियात को इस मुकाम के ऊपर लाके खड़ा कर दिया कि इस मीनारे पाकिस्तान के सामने ये अजीम शान बादशाही मस्जिद जिसके अंदर एक नापाक शख्स ने अस्तबल बना लिया, एक ऐसे जालिम ने जिसने कुरान पाक को नजर आतिश किया, उसका मुजस्मा लाके रंजीत सिंह का मुजस्मा लाके यहां खड़ा कर दिया गया। और आज अफसोस है कि कौम के अंदर कुछ नाम नेहाद दानिश्वर इसको एक एहसन इकदाम गर्दानते हैं। यह बायस इज्जत नहीं, यह बायस जिल्लत और शर्म है। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ। हमें याद है गुरदासपुर के वो वाकयात कि जब हमारी बहनों और माओं के साथ इज्तिमाई आबरूरेजी की गई और आज हम उनको बड़े अच्छे अंदाज में याद करते हैं। पाकिस्तान का कुफर के साथ रिश्ता गोली और बंदूक का है। पाकिस्तान कुरान और इस्लाम के लिए बनाया गया मुल्क है। यहां हैरानगी की बात है कि पिछले 7 दहाइयों से लोग खत्मे नबूवत पे पहरा दे रहे हैं। क्यों? क्या हमारे दिलों में कुरान नहीं बसता या हमारे दिमागों को माउस कर दिया गया? पाकिस्तान ला इलाहा की बुनियाद के ऊपर खड़े होने वाला मुल्क और यहां खत्मे नबूवत पे पहरा। क्या अचंभे की बात है, कैसी अजीब बात है। लेकिन मेरे पाकिस्तान का परचम में सफेद रंग भी है, अकलियतों को पूरे हकूक भी देता है, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो चाहे कोई दीगर इदारा हो। अहलियत की बुनियाद के ऊपर जरूर वहां मौका मिलना चाहिए। लेकिन हुक्म यह है, आईने पाकिस्तान कहता है, मुत्तफिका आईने पाकिस्तान कहता है कि बिला शिरकत गैर अल्लाह हाकिम आला है पाकिस्तान का और कुरान और सुन्नत से बालादस्त कानून कोई नहीं। और इस्लामी रियासत पाकिस्तान के अंदर जो अहम अपॉइंटमेंट्स हैं उनके अंदर सिर्फ मुसलमान जो है उसको हुक्मरानी का मौका दिया जाएगा। यह आईने पाकिस्तान कहता है, यह कोई और नहीं कहता। लेकिन हम ये कहते हैं कि आईने पाकिस्तान को कोई माने भी तो सही। आप आईने पाकिस्तान को अगर माने ना और जूतों समेत आंखों में घुसने की कोशिश करें तो यह काबिल कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि एक तरफ आइन की बात होती है, लेकिन वो आइन जो लिख दिया गया आफाकी तौर पर, उसको कौन माई का लाल तब्दील कर सकता है। मसला यह है कि एक दिन आज से कुछ अर्सा कबल, तकरीबन 1.5 साल पहले, जब यह कोविड का सिलसिला नहीं था तो सिफारत खानों के अंदर मुख्तलिफ महफिलें होती थीं। हजरत साहब, यह आपके लिए जरूरी है बात सुनना, तवज्जो का तालिब, कि सिफारत खाने के अंदर एक तरफ अमरीकी सफीर आ गए, भारतीय सफीर आ गया और इसी तरीके से 2-4 और सफीर आ गए। मुझसे पूछने लगे कि अब्दुल्ला हमीद गुल, तुम ये बताओ कि कादियानियत के मुतल्लिक तुम्हारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको क्यों नहीं आजादी जिस अंदाज में देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। मैंने उनसे बोला कि हजरत, आपका मंदिर हो, क्या मुझे वहां नमाज पढ़ने की इजाजत मिलेगी? तो कहा बिल्कुल भी नहीं। हम तो समझते हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, हम तो मुसलमान को वहां शूदर से भी बुरा समझते हैं, इसलिए हमारे मंदिर में इजाजत नहीं। फिर मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद क्यों गिराई, उसी को अंदर तुम इबादत शुरू कर देते।
تو کہا نہیں وہ تو مسلمانوں کا گھر ہے. ٹھیک ہے. امریکن نے پوچھا تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے کلیسا کے اندر اجازت ہے ہمیں نماز پڑھنے کی؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں. اور میں نے کہا کیا تم ہماری نماز پڑھو گے یا ہمارے مسجد میں؟ وہ کہتے ہیں لگا بالکل نہیں. میں نے کہا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو آخری نبی بھی نہ مانو اور آ کے یہ کہہ دو کہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم حج بھی کریں گے, ہم جو ہے وہ یہاں مساجد بھی بنائیں گے, ان کے اندر عیدین بھی پڑھیں گے, ان کے اندر نمازیں بھی پڑھیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. آپ اقلیت بن کے رہیں. پاکستان امن اور سلامتی کا ملک ہے. نفرتیں پھیلانا مقصد نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے. اللہ رب العالمین ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانیت برابر ہے, لیکن اللہ نے کچھ اصول وضع کر دیے ہوئے. ان اصولوں سے ہم نہیں پھر سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم خاص ہیں ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم کیسے اس کی نفی کر سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک نظریاتی جنگ چھڑ گئی اور ایک ایسا نظریہ جو ہے وہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس نظریے کو آپ کے افغانستان میں شکست فاش ہو گئی. تمام دنیا کے ممالک, صرف تیسری سپر پاور نہیں, پہلے برطانیہ, دوسرے نمبر پہ روس اور تیسرے نمبر کے اوپر امریکہ کے ساتھ اس کے 48 ممالک یورپ سمیت نیٹو کی فوجیں, ان کو شکست فاش ہو گئی. ان لوگوں کے سامنے جن کے لیے کہا گیا کہ ہفت کشور کے جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ, تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سما بھی ہے, وہ جہاد کا فلسفہ, وہ ایمان کی طاقت, وہ قرآن کی طاقت, وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ایک برتر نظریہ جو تھا وہ طاغوتی نظریے کے اوپر حاوی ہو گیا. دنیا کی سب سے بڑی ایئر فورس ان لوگوں کے سامنے شکست کھا گئی جن کے پاس اپنا ایک جہاز تک نہیں تھا. یہ اگر معجزہ نہیں تو پھر معجزہ کیا ہے؟ لیکن آپ کے ملک کے اندر علماء کرام کو, مسالک کو تقسیم کیا گیا, ایک سازش کے تحت تقسیم کیا گیا. آپ لوگوں کو تفرقے میں ڈالا گیا, اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ چن چن کے آپ کو پکڑا جا رہا ہے, چن چن کے آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ ملک بڑی قربانیوں سے دیا گیا. یہ ملک جہاد کے نام کے اوپر حاصل ہوا. یہ کشمیر جو ہمارے پاس آج موجود ہے یہ جہاد کی وجہ سے موجود ہے, ورنہ اس وقت کے انگریز جنرل ڈگلس گریسی نے انکار کر دیا تھا حکم قائد اعظم رحمت اللہ ماننے سے اور کہا کہ میں فوج کو نہیں بھیجوں گا کشمیر میں. ہمارے غیور پٹھان بھائی وہاں گئے اور یہ کشمیر حاصل کیا. اور آج ہم مذمت کی بات کرتے ہیں. اگر آج 72 سال گزرنے سے مذمت سے بات نہیں بنی اور طالبان نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو مرمت سے ٹھیک کر دیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نعرہ تکبیر کہنے سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن سے گھبراتے ہیں؟ کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 75 سے گھبراتے ہیں؟ نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر. عظمت محمد مصطفیٰ, تاج و تخت ختم نبوت, اسلام, اسلام, قادیانیت, قادیانیوں پہ لعنت, قادیانی نوازوں پہ لعنت. نعرہ تکبیر. ہم نے بے
बेपनाह गैर मुल्कियों को जज्बा हुब्बुल वतनी और इस्लाम के हवाले से उनको पाकिस्तान में जगह दी, गो कि मैं इसकी मुखालफत करता हूं जाती तौर पे, लेकिन ये एक बेहतर अमल था। लेकिन ये पूछना चाहता हूं कि इसके बदले में क्या हमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मिलेगी? मैं पूछना चाहता हूं क्या इसके बदले में हमें FATF के ऊपर कोई छूट मिलेगी? मैं पूछना चाहता हूं क्या कश्मीर के ऊपर कोई मामला होगा? मैं पूछना चाहता हूं इसके बदले हमारे कर्जे माफ होंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बदले क्या हमारे तिजारती हुजम गैर मुमालिक से बढ़ा दिया जाएगा? अगर ये सब कुछ नहीं, अगर ये कुछ भी नहीं, तो फिर सोचना होगा, फिर सोचना होगा कि ये जमहूरी निजाम नाकाम हो गया। ये जमहूरी निजाम चंगेजियत के अलावा कुछ नहीं कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजियत। जहां कुरान पढ़ने वाले को सुकून हासिल ना हो, इस मीनारे पाकिस्तान के साए तले अगर हमें कुरान पढ़ने की आजादी नहीं, अगर कलमा हक कहने की आजादी नहीं, तो मेरे भाइयों ये कैसे हो सकता है कि ये नारा जो हमने लिया कि लेके रहेंगे पाकिस्तान और बट के रहेगा हिंदुस्तान, इसकी तकमील मुमकिन नहीं। हम एक नजरिए को प्रैक्टिस करने के लिए पाकिस्तान बनाया था, इस्लाम की तजुर्बेगाह के तौर पर सामने आए थे। रियासत मदीना के नाम के ऊपर यह रियासत तश्कील हुई थी। इसके अंदर सूद का कारोबार होता है, अल्लाह से जंग होती है, और हम इसको रियासत मदीना कहते हैं। तुम लोग कमजोर हो, तुमसे कई गुना कम कर लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान के अंदर डंके की चोट के ऊपर काम कर रहे हैं। पता नहीं किस किस किस्म की नाम नेहाद मार्चें हो रही हैं, लेकिन इत्तफाक सबसे बढ़कर चीज है। इत्तफाक, इत्तेहाद, तंजीम, ये वो अवामिल हैं जो आपको इख्तियार करना पड़ेंगे। बुतानो रंग खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम होना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो मुझ समेत, आप समेत धरती तंग कर दी जाएगी। आज अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वालों पे पर्चे दिए जाते हैं। आज अल्लाह और उसके रसूल के नाम वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिन ब दिन ये काफिला इसके ऊपर वार हो रहा है, चमुखी लड़ाई लड़ रहा है ये काफिला। सलाम है उन लोगों पे जिन्होंने खत्म नबूवत की ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, लोगों के अंदर वो जज्बा फूंका जो हमारे असलाफ का जज्बा था। आज वक्त है कि हम फैसला करें मिन हैसुल कौम कि हम सबके लिए अमन सलामती चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान में हिंदू भी मौजूद है, अफवाज पाकिस्तान में सिख भी मौजूद है, अफवाज पाकिस्तान में ईसाई भी मौजूद है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियां भी दी। ये आज एक सिपाही अगर अपनी सरहद के ऊपर सो जाए तो सुबह आधी कौम सो जाएगी। ये अफवाज पाकिस्तान का खासा है। वो माएं, वो बेटियां, वो बहनें, मैंने देखा अपनी आंख से, जब खाली वर्दी हैंगर पे टंग के आ जाती है जिसमें उनका प्यारा मौजूद नहीं होता, जिस वर्दी के ऊपर गोलियों के निशान होते हैं और उसका खून खुश्क नहीं होता, जब वो लिपट के बिलक बिलक के रोती हैं, वो मनाजिर क्या सिर्फ 25-50 हजार रुपए की तनख्वाह के लिए किए जाते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। हम सिर्फ फौजी नहीं बल्कि हम जहादी हैं, यही हम में और दूसरों में फर्क है। पाकिस्तान फौज एक अजीम इदारा मौजूद है और हर सूबे, हर मुकातबे फिक्र के लोग उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आईने पाकिस्तान को वो भी मानते हैं और आईने पाकिस्तान को हम भी मानते हैं। लेकिन जो नहीं मानते और फिर भी तमाम मुराद हासिल करना चाहते हैं, जो चुप करके डोनाल्ड ट्रंप के पास एक हफ्ता पहले पहुंच जाते हैं, जिनको यहां से फरार करवा दिया जाता है, कोई पूछने वाला है, कोई बात करने वाला है,
मुझे अफसोस इस बात पे नहीं है कि हमारे हुक्मरान भेड़िए हैं। सुनिए सब कान खोल के आप लोग, मुझे इस बात पे कोई अफसोस नहीं है कि हमारे हुक्मरान भेड़िए हैं। मुझे मलाल है तो इस बात का कि मेरी कौम भेड़ बन गई। शेरों की फौज के ऊपर, शेरों की कौम के ऊपर अगर कोई भेड़ आ जाए तो उनके जज्बे मध्यम पड़ जाते हैं, और जब भेड़ों के ऊपर एक शेर हुकूमत करने लगे तो वो कौम भी एक शेर बन जाती है। और पाकिस्तान जिस कौम का नाम है वो तो है ही बब्बर शेर। हमने पैदा ही सिर्फ फतूहात के लिए हुए हैं। हमारे नजरिए के अंदर और उनके नजरिए में बहुत बड़ा फर्क अल्लाह और उसके रसूल का है, उसके कुरान का है, उस नजरिए का है जिसको आखिरकार फतह होनी है इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान, इसराइल और हिंदुस्तान में से एक कौम, एक मिल्लत, एक मुल्क बाकी बचेगा। उसका नाम क्या है? क्या नाम है? आज वादा करो कि खत्म नबूवत के ऊपर सोचो इस बात पे कि हम रियासत इस्लाम पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर पहरा क्यों दे रहे हैं। यह है हमारा इलाज। क्या है कि वही देरीना बीमारी, वही बेमहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज है साकी। इलाज इसका ज्यादा इस्लाम में है, कम इस्लाम में नहीं। ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह मेरी अफवाज पाकिस्तान का नारा है। और आज जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह के अल्फाज पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं कि जब तारीख लिखी जाएगी तो कहा जाएगा कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में रूस को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और फिर तारीख लिखी जाएगी कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त दे दी। ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है। हमें कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, हमें आइन के ऊपर मजबूती से कायम रहना पड़ेगा। आए अगली दफा जब हम एहतजाज करें, हम जलसा करें, उसके अंदर उन शिकों को सामने लाया जाए जो हैं तो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, लेकिन वो कुरान और सुन्नत से मुताबिकत नहीं रखती। आए एक नरम इनकलाब की तरफ चलें, एक ऐसा इनकलाब जिसके अंदर मेरे मुल्क का पत्ता भी जो है ना टूटे, बाल भी बाका ना हो, लेकिन वो तमाम उन शिकों को जो कुरान और सुन्नत से मुतजाद है उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर दिया जाए। यही हमारा इनकलाब है, यही वो मंजिल है जो ला इलाहा से शुरू होके मोहम्मद रसूलुल्लाह के निजाम के अंदर तब्दील होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद।